अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ इल्म काफ़िया के हवाले से। काफ़िया का इस्तेमाल करने में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको हरफ़ काफ़िया, नक़ीब और हरफ़ मुआविन के बारे में बताऊँगा कि ये क्या क्या हैं। अगर आपने इन तीनों के बारे में जान लिया तो यकीनन फिर कभी आपको कवाफ़ी के इस्तेमाल में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस्तिलाहात। बहर और ज़मीन। ज़मीन के दो अंसर हैं, वज़न और काफ़िया। वज़न का हवाला बहर है। नज़्म मुअर्रा और नज़्म मुक़फ़्फ़ा। जिस नज़्म में काफ़िया का एहतमाम न हो वो नज़्म मुअर्रा है, जिसमें हो वो मुक़फ़्फ़ा है। काफ़िया और रदीफ़। काफ़िया ज़मीन का लाज़मी जुज़्व है। काफ़िया की तौसी रदीफ़ है जो लाज़मी नहीं, ताहम अख्तियार कर ली जाए तो लाजिम हो जाती है। ये तो आप जानते ही हैं। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है। नक़ीब। हरूफ मुआविन और तौसी। काफ़िया की बुनियाद हरफ़ काफ़िया है। हरफ़ काफ़िया से पहले वाक़ होने वाला हर्फ नक़ीब और बाद में वाक़ होने वाले हरूफ मुआविन है। उनकी तौसी रदीफ़ है। गैर मुरद्दफ़ वो बैत जिसमें रदीफ़ ना हो। इसे ही हम लोग आज देखेंगे और इसी पर पूरी गुफ्तगू होगी। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना ही आपको बताऊँगा इस वीडियो में। हरफ़ काफ़िया, नक़ीब और हरफ़ मुआविन, आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। तो यहाँ देखें, एक मिसाल आपके सामने है। फिर से तारी है ज़िंदगी पे जमूद और नायाब रह गुज़ारे कशूद। हो जो बेलज़्ज़ते हज़ूर व शहूद, काहिश नासिया है कारे सुजूद। जो बगोलों को कह रहे हैं नसीम, उनसे कहिए भी क्या कि है बेसूद। अब के इस रंग में खिली है बहार, रंग मौजूद बास ना मौजूद। कोई तनवीर दीदए याकूब, कीजिए कोई काविश मसऊद। मैं यहाँ आपको समझाने जा रहा हूँ हरफ़ काफ़िया, नक़ीब और हरफ़ मुआविन। तो काफ़िया क्या है? इसके कवाफ़ी हैं जमूद, कशूद, शहूद, सुजूद, मौजूद, मसऊद। आप इनके हरूफ को देखें। जमूद जीम मीम वाव दाल, कशूद काफ शीन वाव दाल। इसी तरह नीचे भी आप देख लें तो आप देखेंगे वाव दाल सब में मौजूद है, सब में वाव दाल मौजूद है। तो कौन ऐसा हर्फ है जो सब में मौजूद है? वो पहला हर्फ जो काफ़िया में हो और वो सब में मौजूद हो, उसको हर्फ काफ़िया कहते हैं। तो यहाँ हर्फ काफ़िया क्या है? तो हर्फ काफ़िया है वाव। आपने देख लिया हर्फ काफ़िया वाव है, क्योंकि आप कवाफ़ी को देखें, जमूद, कशूद, शहूद जो भी है, उसमें पहला हर्फ जो सब में हो वो वाव ही है, जो जमूद में भी है, कशूद में भी है, शहूद में भी है, सुजूद में भी है, मौजूद में भी है और मसऊद में भी है। तो ये हर्फ काफ़िया तो आप जान गए कि हर्फ काफ़िया वो पहला हर्फ जो सभी कवाफ़ी में मौजूद हों। उसके बाद जानेंगे हम लोग नक़ीब को। तो हर्फ काफ़िया के पहले जो हर्फ हो उसे नक़ीब कहते हैं। तो हर्फ काफ़िया तो वाव था जो सब में एक है। वाव से पहले जो नक़ीब है वो सब में अलग अलग होगा। जैसे जमूद में मीम, कशूद में शीन, शहूद में हे, सुजूद में जीम, मौजूद में जीम, मसऊद में ऐन। तो ये नक़ीब हुए। उसके बाद हरफ मुआविन की बात करेंगे। तो हरफ मुआविन कहते हैं हरफ काफ़िया के बाद जो हर्फ आते हैं उसको हरफ मुआविन कहेंगे। तो इस काफ़िया में, इस कवाफ़ी में सिर्फ एक ही हर्फ आ रहा है, वो है दाल। अब आगे हम लोग देखते हैं। एक दिया दिल में जलाना भी बुझा भी देना, याद करना भी उसे रोज़ भुला भी देना। सूरत नक्श कदम दश्त में रखना मुहसिन, अपने होने से न होने का पता भी देना। कवाफ़ी क्या क्या है? बुझा, भला, पता।
اس کی بحر ہے فاعلن فاعلتن فاعلتن فاعلتن، جو فاعلتن کبھی مفعولن بھی ہو جاتا ہے۔ قوافی تو آپ نے جان ہی لیا، بجھا، بھلا، پتہ ہے۔ اب اس میں آپ خود جان سکتے ہیں کہ حرف قافیہ کیا ہے۔ بجھا، بھلا، پتہ، اس میں کون سا حرف ہے جو سبھی میں موجود ہے؟ تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ حرف قافیہ اس میں الف ہے، الف۔ اور یہاں یہ بھی جان لیں کہ الف کے بدلے ہے کی بھی گنجائش ہے، ہے کا بھی استعمال کیا جائے، جیسے پتہ میں ہے کا استعمال کیا جاتا ہے، نشہ میں ہے کا استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ بھی جائز ہے۔ اب نقیب کی بات کریں تو حرف قافیہ کے پہلے کون سا حرف ہے؟ تو نقیب میں ہے جھے، لام اور اس کے بعد تے، تو یہ نقیب ہوئے۔ اور اس میں حرف معاون کیا ہے؟ تو حرف معاون اس میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ پہلے آپ نے دیکھ لیا تھا کہ حرف قافیہ کے بعد اگر کوئی حرف آئے تب اسے حرف معاون کہیں گے، تو اس میں حرف معاون ہے ہی نہیں۔ اس کی ردیف ہے بھی دینا، اور اس میں سب قوافی خفیف ہیں۔ جان لیں خفیف قوافی اسے کہتے ہیں جو آسانی سے ادا ہو سکے۔ بجھا، بھلا، پتہ، یہ سب قوافی ہیں، یہ خفیف ہیں، یعنی آسانی سے ادا ہو رہے ہیں۔ اگر آسانی سے ادا نہیں ہوں گے تو اسے قوافی ثقیل کہیں گے۔ اس میں کوئی قوافی مکرر نہیں ہے، یعنی دوبارہ استعمال نہیں کیے گئے۔ دوسری مثال، لبوں پر ہے تالے، نگاہ پر ہے پہرے، ہم انسان ہیں یا چلتے پھرتے کٹہرے، سہے زندگی کے ستم جن کی خاطر، لو آج ان کی خوشیوں کے قاتل بھی ٹھہرے، انہیں بھرتے بھرتے زمانہ لگے گا کہ زخم سکن دل پہ لگتے ہیں گہرے۔ بحر کیا ہے؟ بحر ہے فعولن 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 فعولن، یعنی متقارب مسمن سالم میں ہے۔ اس کے قوافی ہیں پہرے، کٹہرے، ٹھہرے، گہرے۔ اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کون ایسا حرف ہے جو سب سے پہلا ہو اور سبھی قوافی میں آیا ہو، سبھی لفظوں میں وہ شامل ہو، تو وہ حرف ہے ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں ہے، تو حرف قافیہ اس میں ہے ہے۔ اس کے بعد نقیب کیا ہے؟ تو حرف قافیہ کے پہلے جو حرف ہوتا ہے اسے نقیب کہتے ہیں۔ تو نقیب ہے پے، ٹے، ٹھے اور گاف، یہ نقیب ہوئے۔ اور حرف معاون کیا ہے؟ تو حرف قافیہ کے بعد جو حرف آتا ہے اس کو کہتے ہیں حرف معاون۔ تو حرف معاون ہے رے اور یہ، یعنی دونوں ہے تو اس کو حروف معاون کہیں گے۔ یہ حرف معاون نہیں ہوا بلکہ حروف معاون ہو گیا۔ اس میں بھی ردیف نہیں ہے، اور اس میں بھی جو قوافی ہیں وہ خفیف ہیں، یعنی آسانی سے استعمال ہو رہے ہیں۔ پہرے، کٹہرے، ٹھہرے، گہرے، اس کو بولنے میں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے خفیف ہے۔ اس میں بھی کوئی قوافی مکرر نہیں ہے، یعنی دوبارہ ایک قافیہ کو استعمال نہیں کیا گیا۔ اور یہ آخری مثال ہے، عکس ردائے سرخ سے چہرہ گلاب تھا، چہرہ وہ کیا تھا زیر شفق آفتاب تھا، پلکوں تلے وہ کیسی غضب روشنی سی تھی، روشن پس حجاب نظر کس کا خواب تھا۔ بحر کیا ہے؟ مفعول، فاعلات، مفاعیل، فاعلون، مضارع مسمن ہے۔ قوافی کیا ہے؟ گلاب، آفتاب، خواب۔ حرف قافیہ اس میں کیا ہوئے؟ گلاب، آفتاب اور خواب میں کیا ہوئے حرف قافیہ؟ آپ خود بتا سکتے ہیں۔ تو اس میں حرف قافیہ ہے گاف، سب میں الگ الگ ہے، لام سب میں الگ الگ ہے، لام ہے ایک میں، باقی میں دوسرے حروف ہیں۔ تو الف یہ سبھی میں ہے، تو اس میں حرف قافیہ الف ہے۔ اس کے بعد لام، تے اور خے یہ نقیب ہیں۔ حروف معاون کی بات کریں تو حروف معاون نہیں بلکہ یہاں حرف معاون ہے، وہ ہے بے۔ ردیف ہے تھا، اس میں بھی جو قوافی استعمال کیے گئے وہ سب خفیف ہیں، مکرر قوافی اس میں بھی استعمال نہیں کیے گئے ہیں۔ تو امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا حرف قافیہ، نقیب اور حرف معاون کو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔